Good morning, everybody. Welcome to Syntax class. And since this is our first meeting, it is better for us to know what is syntax. I take this from some reference, so we can say that syntax is the major component of grammar that linguistically refers to rule that govern the way in which words combine from phrases, clauses, and sentences. So syntax is rules. Jadi the study about rules to perform bagaimana membentuk phrase, clauses, and sentences. Studying in syntax is important for EFL students particularly because with the practice of syntactic analysis will improve your understanding of English structures. Okay, let's see. Because the first thing that we have to study, we have to learn in syntax analysis is how to form phrase, the correct phrase. Bagaimana cara membuat phrase yang benar, and then after that we continue to how to form clause and sentences. Oke, untuk yang pertama kita lihat phrase. Apa itu phrase? Phrase is a group of words that stand together as the single grammatical unit and it does not contain subject and verb. Jadi phrase itu adalah unit grammatical yang single dalam bentuknya dan dia tidak mempunyai subject dan verb. Alright, let's see the example here. Nah, di sini ada beberapa bentuk tipe-tipe daripada phrase. Yang pertama ada noun phrase. Let's see the example. A red box, ya. And kalau kita analisis a red box secara sintaktik, maka a red box ini itu adalah artikel, red, this is its adjective, and box is noun. Jadi, untuk membuat sebuah noun phrase itu terdiri dari artikel, adjective, dan noun itu sendiri. Yang kedua adalah verb phrase. The example of verb phrase is will go. Nah, kalau kita lihat syntactic analysisnya, di sini will adalah auxiliary verb, sedangkan go adalah verb one. Jadi untuk membentuk verb phrase, auxiliary go plus verb itu sendiri. Yang ketiga ada adjective phrase. The example is quite big. Quite is adverb, sedangkan big adalah adjective. And the next is adverb phrase, very slowly. Adverb phrase itu adalah double adverb. Very is adverb, slowly is also adverb. And then prepositional phrase, in the car. In adalah preposition itu sendiri, the itu article, and car is noun. Jadi untuk membentuk sebuah prepositional phrase harus ada preposition, article, noun. Right. Nah, apa itu noun phrase? Kita masuk ke yang pertama adalah noun phrase. What is noun phrase? Noun phrase is a noun phrase is a group of two or more words that is headed by a noun. Jadi noun itu bisa a person, bisa nama orang, Tom, Jerry, Thomas, place, IAIN huruf, okay, and then or things, this is that includes modifier. Jadi noun itu is headed by noun that include modifiers. Harus ada modifier dalam sebuah noun. What is modifier? Kita lihat modifier is a noun, a word, phrase, or clause that modifies another word in the same sentence. Jadi modifier itu dia bisa jadi berbentuk word atau phrase atau clause yang memberikan informasi that modified another word in the same sentence. Nah, modifier itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada pre-modifier, yang kedua ada post-modifier. Pre-modifier itu biasanya dia
diletakkan before noun. Jadi sebelum noun kita meletakkan pre-modifier. Nah, sekarang ada post modifier. Post modifier ini letaknya setelah noun, menerangkan setelah noun, sedangkan pre-modifier menerangkan sebelum noun. Okay, let's see. Here, this is pre-modifier and post modifier. Nah, pre-modifier dalam syntactic analysis istilahnya akan berubah menjadi determiners. Jadi, ada yang menyebutnya pre-modifier, ada yang menyebutnya determiners. Nah, dalam syntax, dalam ilmu syntax, pre-modifier ini biasa dikenal dengan determiners. Nah, yang mana itu determiners? Di sini ada list of determiner yang sudah saya bikin. Ada articles, demonstrative, pronoun, quantifiers, number, distributive, adjective, and proper noun. Right? Articles ada di dalam bahasa Inggris kita punya 3 artikel here. They, a, and an. Demonstrative ada 4. That, this, those, and this. Ada pronoun, you check your own pronoun. This is just the example of pronoun. Kemudian ada quantifier, a view, a little. This is kind of quantifier, and etc. And then ada number and distributive. This is distributive and adjective. And proper adjective itu ada Chinese, American, Indonesian, Canadian. And kita punya juga post modifier. Post modifier, this is ada adverb of time. This is post modifier. Ya, yesterday, tomorrow, today. Adverb of manners. This is quickly, softly, loudly, beautifully. Adverb of place. Here, up, in Europe, right. And then ada appositive. Appositive is letaknya setelah noun. Let's see the example here, menerangkan setelah noun. Ethan, my schoolmate, won the trophy. Berarti Ethan yang mana? Dia akan diterangkan oleh apositifnya di sini. My schoolmate won the trophy. Okay. Right. And then kita bisa lihat di sini ada prepositional phrase. Prepositional phrase juga the store at the corner sell sandwiches. Beda dengan prepositional phrase dan apositif adalah kalau apositif setelah noun, koma, diikuti sama koma, baru kita ikuti dia dengan modifiernya. Menerangkan yang mana? Ethan yang mana? Ethan teman sekelas saya. Diikuti sama koma lagi 2 koma. Sedangkan prepositional phrase, we don't need comma here. Kita tidak perlu koma di sini, langsung saja the store at the corner, masukkan prepositionnya di sini, sell sandwiches. Okay, let's see. Jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah sentence yang benar, sebuah sentence itu dibangun oleh noun phrase dan verb phrase. Nah, untuk hari ini kita fokusnya ke noun phrase saja dulu. How to form noun phrase? Nah, untuk membentuk sebuah noun phrase, rumusnya itu harus diikuti dengan sebuah noun phrase, harus ada determiner diikuti dengan noun itu sendiri. Nah, bagaimana contohnya determiner diikuti noun? Sekarang kalau saya mau determinernya ini adalah artikel, determiner, kemudian saya kasih di sini artikel, determiner, and then this is artikel, simbolnya seperti ini, kemudian noun. Maka kita bisa membuat kalimat, misalnya determiner yang artikel yang mau saya ambil adalah the. Kemudian diikuti sama noun lady. Maka the lady itu adalah sebuah noun phrase. Oke, kita bikin di sini noun phrase-nya the lady. Berarti determiner, artikel, this is contohnya. Nah, bagaimana bentuk yang lain? Jadi, membentuk noun phrase yang lain bisa jadi seperti ini, yang lebih kompleksnya. Determiner, sekarang saya mau determinernya masih dia dalam bentuk artikel, diikuti sama noun, sama adjective, and then noun. Bagaimana caranya? Let's see, kita lihat di sini. Determiner,
Oke, determinernya artikel, kita ambil kalimat yang di atas, the, diikuti dengan adjective. Kita ambil adjective di sini misalnya beautiful. The beautiful, kemudian diikuti sama noun, lady. Maka ini juga membentuk sebuah noun phrase. Atau bentuk yang lain, noun phrase-nya, misalnya saya mau dia determinernya itu dalam bentuk quantifier. Boleh? Maka kita akan buat dia seperti ini, determiner, kemudian determiner, and then dalam kurung kita bikin dia quantifier. Quantifier, kemudian diikuti dengan noun. Right. Bagaimana contohnya? Let's see. Misalnya quantifier yang kita ambil adalah most. Makanya di sini most diikuti sama noun. Most people. Most people adalah noun phrase. Contoh yang lain lagi, noun phrase, membentuk noun phrase adalah determiner. Determinernya, misalnya saya mau determinernya dalam bentuk pronoun. Maka simbol daripada pronoun, pronoun, diikuti dengan adjective, diikuti noun. Maka dia akan menjadi, pronounnya misalnya kita ambil di sini adalah my. Right. My, kemudian adjektifnya saya mau proper adjective. Maka saya masukkan American. My American diikuti noun. My American friend. Apakah adjektifnya cuma boleh satu? No, kalau you mau dia di sini double adjective, boleh. Maka kita akan buat di sini noun phrase. Misalnya determiner. Determinernya saya pilih pronoun lagi. Kemudian diikuti adjective. Diikuti adjective lagi. And diikuti sama noun. Kalimatnya bagaimana? Misalnya kita ambil contoh yang di atas, my, di sana pronounnya my, kemudian adjektifnya saya mau ngambil proper adjective lagi, my American, my beautiful, kita ambil adjektifnya beautiful, kemudian adjektif lagi saya mau di sana ambil proper adjective, my beautiful American friend. Oke, jadi adjektifnya ini bisa lagi tambah. Mau ditambah lagi adjektifnya, that's fine as long as you still have an adjective. Misalnya kita mau tambah adjektif lagi, baru terakhirnya harus ada noun. Nah, my beautiful smart bisa ditambah di sini. My beautiful smart American friend. Jadi ini masih dalam kategori noun phrase. Okay? Right, I think that's all my explanation for our first meeting in Syntax. And if you have any question, please ask me in our WA group.